कुलमणि साहू लाइनमैन ए 2021 मसीहा सेप्टेम्बर नवेम्बर 8 रे बैतरणी रोड सेक्शन ने जॉइन करी भलरे आसिक भी जॉइन करी आमर जेई सार थिले आमर नटवर बेहरा सार तांको पाखर मु जति माने 3 वर्ष हाँ 3 वर्ष तो 3 वर्ष ये नवेम्बर मसरे भी 3 वर्ष पूरीगला सार हम पाखे जी लाइनमैन दायित्व करी भलरे भी सेक्शन विदाय नहीं कुलमणि से तेणु कूलर मणि ता भाया विचक्षण लाइनमैन मो पाखे पाइबा कष्ट मो लाइफ माने 20 वर्ष चाकरी काल भितर मु 2टा लाइनमैन देखी जड़े मो पाखे थिला मुलुक चांद महांत बोली बारिपदारे सी कम जमीती माने जहाँ भी कहब रेवेन्यू कलेक्शन हो काम हो मु जदि 15 दिन भी न रही से केबे फिल करिया दियन जे सेक्शन जाई नाहंती बोली आउ से भले हमर कुलमणि भी से भले तार मुख्यतः मेन काम है ता बिहेवियरटा बहुत भल ता व्यवहार को केबे के ये करि परिबेनी आउ तार टिके खराब गुण होची टिके अलसुआ व्यवहार बहुत भल अलसुआ तो टिके निहाती से टिके फैमिली ओरिएंटेड ताको जदि केबे रहिया को से रहिबनी किंतु जदि राति 11टा पर रहिया को सेठी रहिकी जीवो आ रहिबन राति एठी डेफिनेटली जाइकी ता घरे टिके मुह समस्त चाहिबो आ कोन कहबी एते कथा ना तार जागा पूरण करि परिबन किछि कहि हेबन जागा पूरण समस्त करि परिबे विभिन्न प्रकार माने काम करिया स्टाइल समस्त अलग तार अलग प्रकार एबे जे आसी से भी काम करिवो मु आज रहिबनी मो बदल जे आसी से भी काम करिवो से काम करिया स्टाइल अलग किंतु सी तार से भद्रामीटा हूँ मुख्य आबिडिएंट पंक्चुअल से करें ना ओबिडिएंट मोस्ट ओबिडिएंट ताने जड़े ऑफिसर जहाँ चाहे से करे तार मुख्य गुण कौटना कौटी सारे आम देखा पाचु कि आप दुख प्रकाश करुँच जोटा कि आप खुली कही पारना से विषय किसी डेफिनेटली ए जो पीटीडब्ल्यू नबारे मु तो केबे कहीं फिल करनी मत ये भाया सी सब सपोर्ट दिए मुझे मानिएनि सी मत रेस्पेक्ट करे डरे भी मु कहीं जाने से कि मुझे जहाँ कहे से इनस्टाटली से करे विदाउट एनी हेजिटेशन आ तार जो सबअर्डिनेट मान को जो भाया व्यवहार करने कथा मन को तले जमा रहिले आमर एजेन्सी जो लाइनमैन रहे कि हेल्पर रहे से सी निज सान भाई भाया भाविकी से सब कम करे क्या केबे भावेनि जे मु हूँ मोर गोटे लाइनमैन है तार से गर्वटा न थाए चल मुख्य जिनसा मुझा ही अनुभव कर तार येटा डेफिनेटली तार माने अनुपस्थित मु अनुभव करुँची करुली करी कौन कहे सर से जो गले अन्य स्थान को गले सेठी कौन केमती सी अनकम्पेरेबल से जोड़ी जो से टाणी नहीं ए थी पार न था जोड़ी जो से टाणी नहीं फास्ट 2 मास गोटे कष्ट हुए आ तार मुख्य गुण है सी आसी बसोनी मु तार जो देखे सी तार आसला मत कि प्रचार प्रचार ना पिला धरा चल 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 प्रचार दे जल्दी प्रचार तेणु से मत कहवा सुजोग दिएनि जे मु कहीं जाऊनी किसी असुविधा नहीं थैंक यू परिचयटा दे मु सुरेश कुमार जेना बिट्टू रेड सेक्शन हेल्पर आज ये जो प्रोग्राम है आमर ग्रेड लाइनमैन ये कुलमणि सार 2021 मसीहा नवेम्बर मसरे आम बिट्टी रोड सेक्शन को आसते से तो गाँ पाखक 2024 नवेम्बर 1 रे गाँ पाखक गले तेणुक 3 वर्ष भितर सहित जो संपर्क अच्छी से बहुत भल पाती एवं प्रतिदिन से आसिले भी फोनटे करता मु भी फोन करता मु जो जगार थी कौ कम करुँची जन थाए सी भी मत कहती तेणुक सी आज आम विदाय नहीं जाइए मत भी दुख लगुच ये कह मो ना शशिकांत जेना मु बिट्रोड सुपरवाइजर हिसाब से काम करुँची सर कौन आप आज जो माहौल का एत लोक अच्छा कौन आज कार्यक्रम कौन थी कार्यक्रम आमर जो ग्रेड लाइनमैन थे कुलमणि साहू से ट्रांसफर हो गला आम गोटे विदाय संवर्धना बिट्टी रोड से दूसरू आप केते दुख अनुभव कर साथी जड़े थे आज ट्रांसफर होते दुख अनुभव कर मु तो प्रायतः बहुत मिस करी माने कहया गले सबुठ बेसी मिस करी जिते आमर पिकनिक कथा मन पड़ो आम कुलमणि बाबू बहुत मिस करूँ मो ना सनत कुमार स लाइनमैन ए कुलमणि बाबू जगह आसी आपण केबे भाभी कि स्थान सठिक भाव पूरण करें जो
ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟର ଶୈଳୀ ଯେମିତି ଥିଲା ଆପଣ ସେମିତି କିଛି କରିପାରିବେ? ହଁ କରିହେବନି କାହିଁ, ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଥିଲେ ଆମେ ବି ସେଇଭଳିଆ ହେଇପାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆପଣ ବି ଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଏବେ ଯିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେ ଆପଣ ବି ସେଇଠି ଥିଲେ, ସେଠିକାର ମାହୋଲ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଟିକେ କିଛି ତାଙ୍କୁ ସତର୍କ କରେଇଦେବେ କି? ସିଏ ତ ଯାଇଛି ସେପଟେ, ଥିଲା ସିଏ ଆଗରୁ। ୟାର ମୋର ମାନେ ଚିହ୍ନା ହେଲାନି ହେଉଛି 20 ବର୍ଷ ନା 15 ବର୍ଷ ତଳରୁ ଯାହାର ମୋର ଦେଖା। ଇଏ ବି ସେଇ ଜାଗାରେ ଥିଲା, ମୁଁ ଯେଇଠି ଥିଲି ଇଏ ସେଇଠି ଥିଲା। ଇଏ ସେଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ଏଠି ଯେମିତିକା ଥିଲେ ସେଠି ବି ସେମିତିକା ରହିବ, କିଛି ମାନେ ଫରକ ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ, ଯିଏ ଏଠି କରିପାରିଲା କ'ଣ ସିଏ ସେଠି କରିପାରିବେନି? ସବୁଆଡ଼େ କରିପାରିବେ। କେତେ ବର୍ଷର ଆପଣଙ୍କ ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କେତେ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି? ମୋର 18 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। 18 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତ ବହୁତ କିଛି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବହୁତ କିଛି ଆପଣ ସାମ୍ନା କରିଥିବେ। ହଁ, ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବେ? ସୁବିଧା ତ ବହୁତ କମ୍, ଅସୁବିଧା ତ ବହୁତ ଅଧିକା। କାହିଁକିନା ଆପଣ ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭଳି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବାସ୍ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଭଳିଆ ସୁବିଧା କେବେ ନଥାଏ, ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧା ହିଁ ଥାଏ। ବିଦ୍ୟୁତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଆପଣ କହିବେ, ସେ କିଛି କହିବେ କି? ହଁ, ଉପଭୋକ୍ତା ମାନେ ଏବେ ଆମର ସ୍ମାର୍ଟ ଯୁଗ ଆସିଲାଣି। ଉପଭୋକ୍ତା ମାନେ ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟ ଯୁଗର ସ୍ମାର୍ଟ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ହେବା ଯେ ସ୍ମାର୍ଟ ହେବା ସମସ୍ତେ। କୁଳମଣିର ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ମୋତେ ବି ଡାକିଛନ୍ତି। ସେକ୍ସନ୍ ହିସାବରେ ସିଏ ତ ଯାହା ସେକ୍ସନ୍ରେ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କ ସେକ୍ସନ୍ ମ୍ୟାନେଜର୍ ବି କହିଲେ, ପିଲା ବି କହିଲେ, ପିଲା ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ। ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ତାର ସବର୍ଡିନେଟ୍ ଯେତିକି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ନେଇକି କରୁଥିଲା। କାହା ସୁପେରିୟର ମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ବି କେତେବେଳେ ସେକ୍ସନ୍ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସିଏ କରିନି, କି ଆମେ ବି କେତେବେଳେ ଫିଲ୍ କରିନୁ ଯେ ତାକୁ ସିଏ କେବେ କାହାକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଛି କି ଇଏ କରିଛି। ତାର କାମ ଯାହା ଯେତିକି ସିଏ ତାର ଚୁପ୍ ଥରରେ ଆସେ, ନିଜେ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିଦେଇକି ଯାଏ। ପାଟି ନାହିଁ କି କାହାକୁ ଯେଉଁ କାମ କରିଛି ବି ସେ କେତେବେଳେ କୁହେନି ଯେ ହଁ ମୁଁ କାମ କରିଛି ବୋଲି। ତେଣୁକରି ତାର ସେଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଇଏ ଜିନିଷ। ହଁ, ଯିଏ କଲେ ଯେ ହଁ ମୋର ଯେତିକି ବିଏ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ସିଏ କଲେ, ନ କଲେ ହଁ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ସେତିକି ଶୁଣେ। କିନ୍ତୁ କିଏ କରିଛି କେତେବେଳେ ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ନେଇକି କାହାକୁ କରିଦେଲି କି କ'ଣ କରିଛି ସେ କେତେବେଳେ ସେଇଟା ପ୍ରକାଶ କରେନି। ସେଇଟା ହେଲା ତାର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଗୁଣ। ଆଉ ଯେଉଁଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପର୍ପୋଜ୍ରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଘର ପାଖକୁ, ଯେତିକି ଦିନ ରହୁଛନ୍ତି ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଘର କଥା ବି ବୁଝନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କଥା ବି ବୁଝନ୍ତୁ।